Welcome to Goa 365 English News Bulletin. I am Leena and these are the headlines. Supreme Court directs Goa Election Commission to issue fresh notification for municipal polls within 10 days and complete process by April 30th. Upholds High Court order on reservations. Pulls up government on SEC. Speaker Rajesh Patnaikar dismisses one of Congress petition. Says order on main matter will be out in due course. Churchill Brothers beats Guardian Angels 3-2, avoid relegation. And now for the news in detail. On Friday, the Supreme Court said that Goa Election Commission will have to issue a notification for the municipal polls within 10 days and will have to complete the election process by April 30th. It upholds the High Court order on reservations and pulls up the government on SEC appointment. The government had challenged the High Court order and obtained an interim stay earlier. The Goa bench of the High Court had on March 1st set aside a notification issued by the Urban Development Ministry stalling polls in municipal councils of Maragaon, Mormugaon, Mapsa, Sangem and Kepe. Highlights: the bench led by Justice Rohinton Fali Nariman held the state election commissioners have to be independent persons and that none of the states can appoint a person who holds any other office with the government. Justice Nariman also said that it's a disturbing trait that a government servant, while being in employment with government, was given charge of the election commission in Goa. Chief Minister Pramod Sawant said the government will rectify its mistake and will go forward. कोर्टान जो निर्णय दिल्लो आहा तो मान्य करून नेक्स्ट जे आहा पयलीं वॉटेवर द थिंग्स इलेक्शना खातीर वता वॉटेवर द थिंग्स ज्यो मिस्टेक्स कदाचित DMA डायरेक्टर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ज्या लेवलाचेर जाल्ल्यो आहा ज्यो रेक्टिफाय करपाक लायल्या तितक्यो मिस्टेक ज्यो आसा ह्यो रेक्टिफाय करताना जी कितें इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या त्या कोर्टाच्या इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे आयज पर्यंत वो स्टेट इलेक्शन कमिशन जो आसा पळय सगळ्या राज्यांनी सुद्दां कोण तरी सर्वींग IAS किंवा सर्वींग GPS ऑफिसर आसतालो त्यानुसार आशिल्लो आतां पर्यंत स्ट्रिक्टली इन्स्ट्रक्शन्स तशी नाशिल्ली वेगवेगळ्या राज्यांनी स्टेट इलेक्शन कमिशन अशाच पद्दतीन आसतालें पण आतां कोर्टान इन्स्ट्रक्शन्स दिले आसत आनी अकॉर्डिंग टू तो मुवमेंट सुरू जाल्लो पण ताचें पालन केलें वयतलें. The High Court had on March 1st set aside a notification issued by the Urban Development Ministry stalling polls in municipal councils of Maragaon, Mormugaon, Mapsa, Sangem and Kepe. This was stayed in an interim order. The elections to 11 civic bodies in Goa are scheduled to be held on March 20th and at least 2.5 lakh people are eligible to vote in these polls. The opposition has welcomed the decision of Supreme Court with GPCC Chief Girish Chodankar demanding the resignation of the Chief Minister. आयच्या सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरान अशें दिसता की सत्यमेव जयते म्हणटा तें सदांच जाता. सत्यमेव जयते म्हणटा तें टेम्पररी अनाउन्स करपी मुख्यमंत्र्यान आतां रिजायन जावपाक जाय. स्टेट इलेक्शन कमिशनर जो लॉ सेक्रेटरी आसून स्टेट इलेक्शन कमिशनर म्हणून पसून काम करतालो हाका इमिजिएटली काडून नवे SECक अपॉयंट करपाक जाय हे ताणें आदेश दिल्ले. ह्या बहुजन विरोधी सरकारान जे लोकांनी 12% STक रिजर्वेशन दिलें ना, ज्या लोकांनी 27% OBCक रिजर्वेशन दिलें ना, ज्या लोकांनी बायलांक 33% रिजर्वेशन जे आमची घटना दिता तांकां दिलें ना, ह्या सरकाराक आज सारको ताजो जागो दाखयलेलो आहा. मुख्यमंत्र्याक मातशी पसून जर लज आहा जाल्यार मुख्यमंत्र्यान रिजायन जावंक जाय नाल्यार BJPचे हायकमांडान ताका काडूंक जाय. कित्याक हांगा जो सरकार आसा हो सरकार इलेक्शनां चिटींग करून जिखूंक सोदतालो, लोकांक फटोवन जिखूंक सोदतालो, कॉन्स्टिट्युशनाक फटोवन जिखूंक सोदतालो. हे सरकाराक तांचो खरो जागो दाखोवन दिल्लो आहा. त्याचे पयलीं मुख्यमंत्र्यान तर थोडी सुद्दां लज आसा, ताका थोडी सुद्दां मॉरलिटी आसा. मुख्यमंत्र्यान 1 मिनीट सुद्दां ह्या खुर्चेचेर बसपाक जायनाशिल्लें आयज सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर. पूण तुमी हायकोर्टाची ऑर्डर दिता तुमकां हायकोर्ट क्लियरली सांगता तुमकां तुमी मान्य करा आशिल्लें हायकोर्टान तुमकां सांगलें. तुमी सुप्रीम कोर्टाक अपील करपाक वयता आनी सगळे लोकांक त्रास करून उडयतात. कंप्लिटली इल्लिगली हें करता तुमी. प्रत्येक म्हणजे तुम्ही जी गजाल करता ती इल्लिगल करता आणि प्रत्येक पावटी तुम्ही लोकांक कोर्टात वचपाक धाडटा, हायकोर्टाक, सुप्रीम कोर्टाक. सो मुख्यमंत्र्यान थोडी सुद्दां शिल्लक हें आसा, मॉरलिटी थोडी सुद्दां आसा जाल्यार ते मुख्यमंत्र्यान ताबडतोब राजिनामा दिवपाक जाय. ताबडतोब राजिनामा दिवपाक जाय. तुका हायकोर्टूय तुका रिजेक्ट करता आनी सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट करता आनी तुमचेर स्ट्रिक्चर पास करता. कांयच स्ट्रिक्चर 1 आनी 2 न्ही 6 स्ट्रिक्चर तुमचेर पास केल्ले आसा.
सो मुख्यमंत्र्यान ताबडतोब दिवपाक जाय आनी हे जो मिनिस्टर जो आशिल्लो त्या मिनिस्टराकूय इमिजिएटली काडून उडोवपाक जाय. ही एक मोठी चपराक जी चपराक सुप्रीम कोर्टान गोवा गव्हर्मेंटाक दिल्या आनी इलेक्शन कमिशनान दिल्या. आज बसून इलेक्शन कमिशन हें सरकाराच्या पांया पोंदचें हें जाल्लें आसा. त्या खातीरूच ही परिस्थिती आज गोंयकारांचेर आयल्या. जेन्ना इंडियन स्टे मेळ्ळी लास्ट पयर तांकां 4 तारखेक जाल्यार तेन्ना तेंच्यांनी सीएमान स्टेटमेंट केलो कितें बाबा ट्वीट करून कितें द डेमोक्रेसी हॅज बीन रिस्टोर्ड म्हणून. सो आयज हांव विचारपाक सोदता सीएमाक आयज जेन्ना सुप्रीम कोर्टान हायकोर्टाची जी ऑर्डर आसली ती अपहोल्ड केलेली आसा जाल्यार आयज तुजो कित्याक ट्वीट ना. आयज एक स्टेटमेंट घेवन अजून पर्यंत कित्याक करूं ना. आयज खंय लिपोवन रावला तो. सो हेज्या फाटल्यान जर जो रिस्पॉन्सिबल आसा तो मिलिंद नायक आसा. सो ते मिनिस्टरान आमच्या चीफ मिनिस्टरान बेगीनच्या बेगीन ताका हांगरसून ह्या पदा वरसून तेजे जो मिनिस्टर थंयसून ताका सॅक करपाची गरज आसा. काडून उडोवपाची गरज. कित्याक ताका जर लजूच ना तो आपूण जावन केन्ना रिजायन दिवपा ना. सो टायम येयलेलो आसा कित्याक ताका थंयसर भायर मारपाची गरज आसा. कित्याक तेज्या लागून आयज ही गव्हर्मेंटाक येदी व्हडली लज जाल्लेली आसा. ह्या सरकाराच्या दोळ्यां भितर एक झणझणीत अंजन घाला तांणी अंजन. जेन्ना हायकोर्टाचो ऑर्डर आयली तेन्ना आमी सरकाराक सांगिल्लें की हायकोर्टाची जी ऑर्डर आसा त्या प्रमाणे तुमी रेक्टिफाय करा आनी इलेक्शन करा. आमचें आयकलें ना. सुप्रीम कोर्टान गेले आनी सुप्रीम कोर्टान जेन्ना स्टे दिली तांकां तेन्ना तांणी स्टेटमेंट काडलो की विक्ट्री ऑफ द डेमोक्रेसी म्हणून. तेन्नाय हांवें सांगिल्लें की तुमी रावात. सुप्रीम कोर्टान फक्त स्टे दिला टेम्पररी. सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंट जाय पर्यंत रावा. प्रोसेस स्टार्ट करनाका. नो हेवन्स वील फॉल इफ यू वेट फॉर फ्यू डेज. दिस इज द एंड ऑफ अ BJP एरा इन द स्टेट ऑफ गोवा. बिगिनींग ऑफ एन एंड. आनी आजूय हांव परत सांगता सुप्रीम कोर्टान जो जजमेंट दिला ताजी रेमिफिकेशन ऑल ओवर द कंट्री आसा. सुप्रीम कोर्टान क्लियरली म्हटलां की अ गव्हर्मेंट ऑफिसर हू इज वर्किंग विथ द गव्हर्मेंट cannot be the election commissioner, which is applicable all over the country. BJP Kunkulam MLA Cleophas Theodais admitted that there was something wrong in the reservations while speaking on Supreme Court judgment. Government should accept the order of Supreme Court, he said. High Court gave order the government Supreme Court so it is Supreme Court decision त्यांनी फेवर येयल्या कोण फायल केलो तेंच्या. सो आतां डेट पोस्टपोन केल्या. हेजे आतां म्हणटा हेतून कायदो सगळ्यांकू लागत न्हू आनी हेजे कोर्टा कायदो आसा म्हूण हें कोण. सो आतां तेणें कितें रॉंग केल्लें कितें रिजर्वेशन कितें लेडीज एक्चुली 33% म्हळ्यार इज 10तले 4 लेडीज जावपा जाय. 1 कोटी तर 3 जाले. हो एक तेंगे मिस्टेक जाले अशें म्हाका दिसता. पूण आतां एनी हांव शेवटी सुप्रीम कोर्ट तेंगे डिसिजन तेणें दिलां तें सारकें ना म्हूण आनी तें गव्हर्मेंटान फॉलो करपा जाय. कित्याक फाल्यां दुसरी स्टेटी अशें करपाक शकता. We respect judgment of Supreme Court on municipal reservations, but the decision of court won't affect parties' performance in municipal elections, BJP State President Sadanand Tanawade said. आम्ही त्या निकालाचो आदर करतात, सन्मान करतात. पण हे सगळें जरी असलें आसत जाल्यार भारतीय जनता पार्टीच्या निवडणूक भारतीय जनता पार्टीचो ह्या डिसिजनाच्या आदाराचेर डिसिजनाक लागून कसलोच निवडणुकीचेर आमच्या परिणाम जावचो ना. ज्यो पयलीं 7 म्युनिसिपालिटी ज्यो आसात 6 म्युनिसिपालिटी 1 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ह्या सगळ्या हातून भारतीय जनता पार्टीचे पुरस्कृत उमेदवार आसात जितले आमचे पॅनल आसात जे उमेदवार रावल्यात ते सगळे आपापल्या भागा भितर निवडून येतले. 21 तारीख निवडणूक जी दवरिल्ली ती आतां 30 एप्रील पर्यंत करपाचे निर्णय सुप्रीम कोर्टान दिल्लो आसा. ताका लागून त्या 30 एप्रीलच्या निवडणुकीच्या भितर सुद्दां उरलेले जे 5 म्युनिसिपालिटी म्हापसा, मडगांव, मुरगांव, सांगें आनी केपें ह्या 5य म्युनिसिपालिटींनी भारतीय जनता पार्टीचे पुरस्कृत उमेदवार निवडून येतले. कारण ह्या निर्णयाचो आनी लोकांचेर तसो कांय परिणाम ना. पूर्णपणे सगळ्या हातून म्युनिसिपालिटी भितर आमचेच उमेदवार लोकांच्या समर्थनाच्या आधाराचेर निवडून येतले. Irsha Sheikh, William Rodriguez, Hirumale, Sandeep Twekar for Goa 365 from Panaji, Vasco and Margao. We will take a short break. Stay with us.
Welcome back. The heartburn for the Congress over its petition seeking disqualification before the Speaker Rajesh Patnaikar against the 10 Congress MLAs who shifted over to the BJP continues. On Friday, the Speaker dismissed one of the applications filed by the Congress and informed them that the order in the main matter would be passed in due course of time. Interestingly, the BJP says that they had taken the NOCs from the Congress before they shifted. Here's more. The heartburn for the Congress over its petition seeking disqualification before the Speaker Rajesh Patnaikar against the 10 Congress MLAs who shifted over to the BJP continued. On Friday, the Speaker dismissed one of the applications filed by the Congress and informed them that the order in the main matter would be passed in due course of time, and this would be communicated to them. Interestingly, the BJP says that they had taken the NOCs from the Congress before they shifted. Here's more. This saw the Congress attacking the Speaker on the delay. The Congress Council requested Speaker to deliver judgment. This was kept reserved for 26 February hearing. The second hearing on disqualification petition took place on Friday. The Speaker has taken a decision on one of the applications which we had filed. We had filed an application to produce on record a resolution of the GPCC and some documents which we had obtained under RTI to show that the Indian National Congress, a recognized party, is still in existence, contrary to the claims of the other side. The Honorable Speaker has been pleased to dismiss that application of ours. We queried with the Honorable Speaker that on the last occasion we were informed that all the application and the main matter would be decided together and the order will be passed on all the application as well as the main matter together. Then why this piecemeal exercise? The Speaker said that I have taken a decision on this. As far as the other application and the main matter, order will be communicated to us in due time. रिजर्व फॉर ऑर्डर म्हणटकच सगळ्यांक गृहीत आशिल्लें की इमिजिएटली स्पीकर ऑर्डर पास करतलो कित्याक स्पीकरान ऑलरेडी जे सुप्रीम कोर्टाचें जे आउटर लिमीट आसा 3 म्हयन्यां भितर काबार करपाचें तें ऑलरेडी स्पीकरान काबार केल्लें आसा आनी त्या हेजेर म्हाका दिसता स्पीकर हो आपलो जो कॉन्स्टिट्युशनल पोजिशन जी आसा आनी कॉन्स्टिट्युशनल जो ताका मॅन्डेट आसा तो फुलफील करपाक फेल जाल्लो आसा कंप्लिटली. Present BJP MLA Klafoseo Das defended the defection. He said that he and other 9 MLAs had split legally and not defected. The 10 Congress MLAs had signature from congressmen legitimizing their defection. Is his defense. आणि मॅच्युरिटी आमकां 3/4 म्हळ्यार ते 10 जाण आमकां म्हणपाक जाय आशिल्ले आनी हो कायद बरयल्लो आसा हेजेर सो ते गजाचेर हांव गेल्लो हें करून. तुम्ही सारखे सारके आमगे डिसिजन आमच्या सुप्रीम कोर्ट तें डिसिजन दितलो आमी वॅलीड म्हण आमगेले मत जालें तें वॅलीड म्हण अशें म्हाका दिसता. तें सारकेंच म्हण आमी हें जाल न्हू मत जालें न्हू बीजेपी कोणा आमी जाताले तें सारकेंच म्हण मत जालें. सो प्लस आमी तें बिफोर मत जायना पयलीं आमी तेवूय आमी प्रोड्यूस केल्लें आमगे 15 जाणां मोर दॅन 15 आमी सिग्नेचर घेतलेल्यो हें करून म्हणजे तूं वसाय म्हूण तेणी म्हाका सांगलोलें तूं गिफ्टा जाता तूं वच म्हणून डेव्हलपमेंट कर म्हणून. Irshad Sheikh and Ramesh Naik Raut for Goa 365 from Porvorim and Kunkulim. Government is chanting name of Dayanand Bandodkar but cannot take simple care of his samadhi. Speech is not enough. Behave like Bandodkar. Opposition leader Digambar Kamath lashed out at government as he found the gate of Samadhi was locked when they went to pay tributes to Goa's first chief minister. All had to stand out till the engineer came and unlocked the gate. The birth anniversary of Babasaheb Bandedkar was celebrated on Friday, but on this day the gate of his Samadhi was locked. Opposition leader and other Congress leader came there to give tributes only to find out the gates of Samadhi was locked. Later, Digambar called PWD office and the engineer personally came there and opened the lock. Later, the Congress leader went inside and gave him tributes. Watch the entire drama. Division 3 कोण आसा? वरे पार्सेकाराचो भाव निवृत्ती आभार म्हाका मातसो नंबर धाड ताचो. हांव थंय आतां समाधीचेर आयलो रे, तें लॉक आसा, तें लॉक मारून गेले आसत तें. ना बिल्डिंग्स आसा ते मेंटेन करता ते. कोण आहा थंय? टुडे इज इज बर्थ एनिवर्सरी म्हण, टुडे जयंती वर्ताची.
then making me wait here with along with the press and all. कोणा धाडला बरोबर यो बेगीन यो आपण येतो. Yeah, we are kept security guard, sir. It doesn't look nice because everybody has a right today. Yes, sir. Only one day in India. Sir, we are posting security guards, sir. Thank you, sir. After paying tributes, Digambar came down heavily on government. नाही जाल्यार गोंयचो भाग्य विधाता अशी ताजी आज ओळख गोंयभर आसा. आमी सगळे तकली बागोवन ताका नमस्कार करतात खंयच्याय वेळार. हांगा आयले जाल्यार कितें बांदोडकाराच्या समाधीक लॉक मारला आनी कोण ना. हे सरकार करता कितें. ज्या सरकाराक पयल्या मुख्यमंत्र्याची समाधी सारकी निगरां करपाक येना. लोक आज गोंयच्या खंयच्याय नागरिकाक येवन हांगा भाऊसाहेब बांदोडकाराच्या समाधीचेर फुलां घालपाची परवानगी आसा. कोणाच्यानी आज येवपा जाता कारण आज ताची जयंती. बांदोडकाराचे लाखांनी फॉलोवर्स आसा आनी हांगा आयले जाल्यार हांगा लॉक. हांव आतां प्रिंसिपल चीफ इंजिनियरा कडेन उलयलां आनी ताका विचारलें हांवें कितें काय म्हणून. ताणें म्हाका सांगलें आपूण रोखडोच धाडटा म्हणून चावी दिवन धाडटा म्हणून. पण ह्या पद्दतीचे अशें हें सरकार चलता. भाऊसाहेब बांदोडकाराक फक्त आर्गां ओंपली म्हणून जालें ना आनी त्या दिसा ताजी याद केली म्हणून जालें ना. भाशणा भितर ताजो उल्लेख केलो म्हणून जालें ना. ताजे जे विचार आशिल्ले ताजें जें आचरण आशिल्लें तें आमी सगळ्यांनी खऱ्या अर्थान आचरणांत हाडपाचो प्रयत्न करपाक जाल्यारच भाऊसाहेब बांदोडकार हाका खरी आर्गां ओंपली अशें हांव मानतां. William Rodriguez for Goa 365 from Panaji. At present, the Ponda Taluka has 104 primary schools, but their number is coming down. Last year, 47 schools closed down for want of students. Out of the 104 primary schools, 20 schools have less than 10 students. At this rate, in another 4 years' time, these 20 schools could meet the same fate. Goa 365 spoke to one minister and two legislators from Ponda Taluka to elicit their view on the dwindling fortunes of the government primary schools. ज्या म्हज्या प्रिय मतदारसंघात म्हाका दिसता आज आमी 32 समाज शाळांची आज डागडुजी केल्ली आसात. 4 शाळो आमी आज नवे बांदपा खातीर काल 2 दीस पयलो सुद्दां टेंडर आयिल्लें आसा. भाऊसाहेब बांदोडकाराचें स्वप्न मुखार व्हरपा खातीर आमी सातत्यान आमी फॉलो करतात. सराचें उदाहरण जर तुमी येदे व्हडलें इन्स्टिट्यूशन जर हांगा आसा सो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जो आसा ताणीन हें सगळें मुखार घेवप आसता. पळय जर पालकांक जर दिसलें थंयच्यान की आमची शाळा परत तरी उबी करची जाल्यार प्रामुख्यान आमी घेवपाक आमी पळयतात. ज्या शाळेन ते शिकिल्ले आसात आनी मोठे जाल्ले आसात ताणीन आज फुडाकार घेवप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. ह्यात म्हाजें एक सजेशन आशिल्लें त्या वेळार दिल्लें गव्हर्मेंटाक कितें म्हणून की प्रत्येक गांवांनी शाळा आसा, वाड्यांनी शाळा आसा, वार्डान शाळा आसा, हायस्कुलां आसा. थंय लोकल कमिटी करची आनी लोकल कमिटीचे अंडर ते दिवची. ते गांवची लोकल कमिटी आपल्या भुरग्यांक थंय घालतले पयलू आनी तेजी देखभाल करूं शकता. जे आमी निवडून येता ते पंच जावं सरपंच, जिल्हा जावं आमदार जावं खासदार हेणीय मातशें लक्ष तेजे घालचें. त्यानंतर आयिल्ली सरकारांनी हे मेंटेनन्स जे करपाक जाय आशिल्लें ह्या शाळेंत भुरगे कशे येतले हें पळोवपाक जाय आशिल्लें तें पळोवना म्हणून आज त्या शाळांची परिस्थिती अशी जाल्ली आसा. An artist, Sagar Mulvi, has drawn a portrait of Goa's first Chief Minister Bhausaheb Bandodkar. The portrait shows primary schools in the background that are in a dilapidated state. Sagar said he is pained to see that school closing down as more and more students shift to private schools. वायटी लागपाची रिजन एकूच आसा की जे शाळेचे जे कितें मूळ आशिल्लें तें सोंपता आतां सद्या. आतां सगळ्यांकूच मॉडर्न जाय. मॉडर्न म्हणल्यार कशें सद्या मेन म्हणल्यार आमचे पेरंट्स आसा पळय न्ही तेय रिस्पॉन्सिबल आसा. अशें आमी म्हणना की सगळे टिचर जावं मिनिस्टर आसा तेंचेरूच घालपाक शकना. आमी रिस्पॉन्सिबल आसा कित्याक आमची आवय बापायची भितर चड पयलीं कॉम्पिटिशन जाल्लें आसा आनी ते हितून केजींनी शिफ्ट करता. सो ही वायटी लागपाची रिजन कितें की तो वायट विचार जो आसा पळय न्ही तो आतां सद्याक गोंयांक काबार करता. शाळांचे हेणें शाळांचे हेणें काबार करता आनी ते शाळांकूय काबार करता आनी काबार जाल्ल्यो आसा त्यो. Krishna Naik for Goa 365 from Ponda. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. And now for some sports news. Churchill brothers kept themselves safe from relegation after they beat Guardian Angels 3-2. The match was played at Durrell Stadium on Friday. Here's more.
Friday's match was important for both the teams to get a safe place from relegation. Churchill Brothers started off on an attacking note, giving Guardian Angels a good fight under 33 degrees heat. It was captain of Guardian Angels, Gilbert Oliveira, who gave an early lead to his team in a penalty shoot. Churchill Brothers' Trijoy Dias equalized the score 1-1 at the 26th minute. Meanwhile, in the second half, Trijoy Dias scored his brace for the Red Machines at the 52nd minute, making it 1-2 in favor of Churchill Brothers FC. But within no time, at the 57th minute, Panastan equalized the score to 2-2 for Guardian Angels. A pass by goal scorer Trijoy was blasted into the goal by Clinton Niaso, making the score 3-2 in favor of Churchill Brothers at the 84th minute. Watch out for another clash on Saturday between Dempo Sports Club and Kalangut Association, live only on Goa 365 TV from 3:40 onwards. Clinton D'Souza for Goa 365 in Duler. Rain accompanied by thunder showers are likely to prevail at isolated places over Goa on Friday evening and night. A circulation over Madhya Maharashtra and a trough from North Kerala to Madhya Maharashtra is reason behind the unseasonal rains, IMD said. Light rain occurred at isolated places over Goa. There was no large change in minimum and maximum temperatures, and it was above normal over the state. The lowest minimum temperature of 25.2 degrees C was recorded in Panji, and highest maximum temperature of 33.8 degrees C was recorded at Murmugaon. Goa to witness rain, thunder showers Friday evening and night. Rain clouds to present on Saturday. Sky will remain partly cloudy. Possibility of fog or haze in the morning. Maximum temperatures to be around 33 degrees C. Minimum temperatures to be around 24 to 25 degrees C. Bureau Report, Goa 365. And with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook, Goa 365 TV, and subscribe our YouTube channel, Goa 365 TV, or download our app on both Android and iPhones to watch it on your mobile. Keep watching Goa 365.